Magnaye, Pornales. Sino pa isa? Rebound. Number 29. De Gracia. Para sa Kali Uno. 29. Ay, sa QFC. Sanchez. Sablay. Number 6. Number 7. Number 7. Number 7. Crossover. Sinaglag sa ilalim. Good for 2. Jersey number 41. 2 points. Para kay jersey number 41. Pornales. Attack. Pinasa number 16. Sala. Rebound 25. Pass to jersey number 7. Carl. 7 to number 6. To number 7. Sounds. Pagkay. Ay sila sa number 29. Pinasa kay Sanchez. Sanchez. Ay, 2 shots lang pala kanina. Para jersey number 7. 2 points lang pala kanina. Official score natin, all 9. Ay, kita po tayo. Kakausapin po tayo ni Master T. Okay, pass ball. Yun, meron na tayong sounds. Parayno. Floater. Malakas lang. Rebound. Captain ball. Ay, kala ko sa Master Almaris. number 7. Number 7. Pumatake. Magnaye. Sala. Rebound dito number 41. Pass to 25. So shot. Rebound ni number 29. Number 29. Nagmamadali. Inaharangan ni number 7. Tay huli. Oy! 2 points yan. Para kay Molinyawe. Basket count. May kasama pang foul. Number 25. He's there. Time out. Kaya Time out. Kali Uno. Sulit. Basketball League. Western Conference. Last game ng elimination. Next week, October 24. Quarterfinals na. Eastern Conference. Bonus free throw para kay Molinyawe. Pumasok ang bonus shot sa number 29. 3-point play completed. Number 7. Paso number 25. Paso number 6. Binigay kay Fortuan. Nice tirati. Number 16. Nagpamadali si Sanchez. Sanchez, nagpamadali. Binigay. Binigay kay number 30. Ancheta. Ancheta for 2 points. Sala. Rebound, Magnaye. Matake. Pero meron kawin tayo doon. Foul jersey number 23. 2 shots. 2 free throws Usap tayo kayo tayo. para kay Magnaye. 29. Wala na. Out na. Astro. Second attempt. Sala. Sablay din. Sanchez. Nako. Nariwan si Pagduan. Ibinigay kay 25. Ibinigay kay Magnaye. Magnaye. Pero meron tayo ng foul. Foul. Number 1.
Foul on jersey number 1. Batang. Pushing foul. 2 shots. Warning for penalty. Caleuno. Unang tira, 25. Sala. Number 25, first attempt, sablay. Ganda ng pangalan, Isles. Castro, number 25. Pumasok. Pasok. Salang. Sanchez. Sanchez. 40 to shoot tayo. Number 15. Oy! Ayun. Grabe si Paraino. Grabe si Paraino. Formales. To Magnaye. 40 to shoot. Magnaye, floater. Tira. Tapos, dito Tapos, mga. De Gracia. Good for 2 by jersey number 25. Hindi pala si De Gracia. Si Ail pala yun. Isles. Up. Si Isles. Ganda ng pangalan niya, Isles. Number 25. Paraino to Ancheta, ang lalim. Iniikot pa ni Ancheta. Good for 2 by jersey number 13. Nice interest. Paso number 25. Pero nice Tatalan. interest. Nakahuli ni 25. Magnaye for 3. Pagkain. Rebound ni Sanchez. Sablay. Sanchez. 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 Drop pass kay Paraino. Pinasa kay number 16. Malinyawe. Pinahin sa 3 point. Sablay. Sana. Rebound. Tyrell sumabit. Ancheta. Ang layo ng pinanggalingan ni Ancheta. Headshot. Headline. Up. Still, sana. Hindi na complete. 40 to shoot tayo. 40. Seconds to play. Number 29 sa 3 point. Malinyawe for 3. Number 29. First 3 point. Ni Richard. Fornales. Magnaye. Babawi. Stop and pop. May tawa yun sa mukha. Sumabit. Si Foul Sanchez. on jersey number 21. 2 shots. 35 seconds. Penalty tayo. 45 seconds to play. 45 seconds to play. First attempt. Pasok. Second attempt. Pasok din. Pumasok ulit. 2 out of 2. Para kay Magnaye. 8-point lead. Caleuno. Malinyawe. Uy! Uli yan. 30 seconds. 40 to shoot. Sanchez nakawala. Kumaliwa pa. Ayaw si Sanchez. Grabe si Sanchez. Wakali. Number 7. 20 seconds. Magnaye. Uy! Up and under para kay Magnaye. 14 seconds to play. Molinyawe. 29, 10 seconds. Molinyawe, huwag mo na ipasa. Tira mo na. Ayun na. Tumira na. Sablay nga lang. Magnaye. 1 second. And